When I was in UUM, I have a very good relationship with my lecturers. Some of the lecturers are still in contact with me and we are still keep in touch. One of the things that I remember the most in university is when we were assigned for certain group projects, and even though we had our own groups for assignments, we still collaborated and discussed ideas. Di mana kami sebagai pelajar pada waktu itu diberi tugasan untuk mengumpul data tentang populariti artis dalam kalangan masyarakat Malaysia. Pengalaman belajar di SMMTC ni boleh build up saya punya negotiation skill, sebab masa belajar kita tidak berdepan dengan student saja, kita akan jumpa dengan staff, dengan lecturer dari fakulti-fakulti lain juga. So pengalaman tu mengajar saya untuk lebih pandai berkomunikasi dengan negotiate dengan orang di luar lah.